Kada adlaw paningkamutan na to nga ang gipangkaon sa tong mga manok kay organic. Maong karong adlaw pakanon na po nako sila aning dahon sa kapayas. Sagulan po ni nako siya og madridi kakao og kining kamanting kay puro ni sila rich in protein. Din apoy carbs. Maong lami jud kay ni siya ipakaon sa atong mga manok. Ato lang unya ning tadtaron og tagagmay aron dali ra matulon sa mga manok. Kining mga dahon na kay dako jud daw kayo ni katabang sa mga manok kay ga research ng pagkuan sa Google. Then mao to nga ako ang na-research nga grabe gid ning pagkataas sa og protein gid ning mga dahonan ni. Pagkahuman akong tadtad sa mga dahon kay magkuha na po ko dirig feeds. Kini nga feeds akong gigamit kay Integra 3000. Sa una moabot pa ning 10 katakos ang ako ang feeds nga ginagamit karon 4 katakos na lang kay daghan man kay sagol-sagol nga mga dahon. Maong dako jud kay ka nga matipid nga feeds sa ingon ani nga klase sa pagpakaon. Hapit gid pud na puno ang isa ka sudlanan nga sa una puro feeds ra inani pud kadaghan na. Bago ra pagiday ko nagsugod aning organic feeding kay bago ra man po ko nakaundang sa kong trabaho ug ako nang gi full time ang pagmanukan. Maong pagbalik na ko diri sa mua, ako ana din silang gisugdan og pagkaon og mga organic feeds. Dili man gyud tanan organic akong gipakaon gyud sa ilaha kay naa man gyud siya sagol nga feeds. Pero at least nakatipid na gyud ta sa feeds nga atong ginapakaon sa ilaha. Maong sa karon medyo di pa jud kay sila mga ani akong ginapakaon sa ilaha nga organic kay nabaguhan pa. Pero kay plant eater magini mga manukan maong diri kita maglisod aning pakaon.